Agus tá almúníineh ní tú na réchas nach marat fáteút. Tá tú do háhín só inis tá an titáne díaltagat agus tá sé oscailte ige dromná. Thank you. Céad féinnig, céad an Thank you. an titáne inis. Marisa, Liam Marisa, an sena fógar. Bhí si ná clí a feith blianta, agus há sé goiltelam. So, le cúna ré, beag an tála mar a bhí gomsa. Se go dain. Agus bhfuil tú méisteach. Bhfuil sé et. Dal isteach. Tólan go bhfuil níl sé et. Beidir go bhfuil ach. Bhí mé definitely, bhí mé réig. Chun si Bhí mé. chun si. Bhí sé sin gent gomsa le dog mé an pobar réfa. Se. Ach mar bhíon tú leis mod don gún túirtin is ní bhíon fáinnas brúsú sa hiiste na titá. Tá sé fáca d dhéige. Oh my God, is bad an bheith. Teh mó. Yeah, it's doch ré hiiscint. Se. Thugus de héal chuid bhórda a héal na thugus ré titáne se. Bhfuil bhí mar bháin, so bhí mé ó, in mé teiste le feith tamala, son hánig mé bháin. Agus bhí sé rálam rud anamh móach go raibh séach lún do bhaintear Sé, sa titáne se. bhí. An tí, Cad banim do hanan, cad banim do bhir. tisi, ní bhainig nó ó brí. Ní bhríon se. Agus cad an hanig muinte bhríon. Ráidir an gúna Gúna aglis, a hánig mé dhéana, hánig sé níl ó aglis. tuigim, isteach sa cheantar. It's a cheanta, yeah. Gúna stúart san roigar. Amachchas aglis. As aglis. Agus thugadá cúpla an sa rain. Tuigim, agus snéim mar a Bhí bhí. fer mór gén aglis. Chudar an scrista, bhí sé blagad. Bhí sé brigáde. Yeah. Agus an leanan brigáde tar aigen ar an sé go dtíon rain. Nada me, bhí sé ggólan son sa Lenny Gafrod. Se le go rud. Mar se bníad muinte bhríon agus riimiisiad san bhí sibháin na bheith. Siobhan Vicóda, Siobhan. Abergéin, fós sé Vicóda ar a síime, Fer bhí san ó sí. chundé uvála son. Tuigim, agus riimiisiad ríist. Móide. Is tóla mar a candúmnéis. Tuigim, mar sé dul séir lún. Agus man nóir fada be a bhí pléile sin á Sé me ná fad. Tá sé an nefh náach na bfuil. Bhí mar sa fasisiún an úr san na lána. Tá sé bhna Well, mis sé dra an na manáin is fianna na fer. Fan éon ó dhéal. se ach bhíhar chun cín, bhíhar chun cín. Ní héan sé fuiste be bheit rí titáne. A chain se Bhí sé forris. An na díine is sé sol sé se aró. Níl díine mar a bhíh sé a réfar. Cen taú ha take orra. De meeste sorry, is toch een winkel willen hebben nooit is dat de ene het is echt dat afval. Se. Ach na raifásasteach chus cínim techt an rain an sa blianta mar fadó hin de an lochtúí is dócha. Bhí nós an nó sin go meachta daine instantí hetána, agus bhí charactéri. Bhí charactéri úntach. Wie stíigh. Na raifh. Muintir chinéala, chaintóirí, sáchaintóirí, seannacha. Wie dat geleerd komt, Sean is kindly dit. Sean chinéala. Sean, nul gakas Christophos link. Se, smaharotsan. Is maar is characteri. Gelid. Agus an son is doch thugus an ceol steach tutarna na thugus Shine concertina. tuigim. Agus go bháin íocht sé. So bhí ceol sais ann agus stofan an choláiste sa rain agad go múntóirí an uair san níos bhí chena chuid múntóirí tá blianta chuin. Agus bhí tuchtí san go dtíon sena fá gachaí. Bhí chárán íocht agus ceol seanna san gán agus leis go lé bhí seisiúní únta Se, dean tú sa tenafópa dean tú. Yeah. Sin seanáteach. sé Caine thugus an thugad an áit nó. Sescanáid. Lyrig seascan. Sescanáid. An tusa thugad an áit nó, ne? Mahar. Dahir do bháir. Mar sin chosgan ceol ar gomasan agus is tócha na yesan an san bhí golóir ceoltóiríile. Bhí, Cháinnig seint. Cégan daoine chaúla a bhí seint a títána. Siú go chaim seamas inis. So go dtíon main go minic
Ag bhí sé cadúla seamas go bhair Liam Clancy so agus seo sa bhíine agus trosta Níor sé bref. bhfuil ní ran a chóga sé ní bhí mar chuní sa siúpa sa an orsan scain nó bhí mar ó dúirt sé le alma agus mé héin mit forras mé héin Tur stachens san ní sé agus start fiddling lí sé. Ní ran mar beter dói a chéin go dói. Ní sé bezin ben joine jos bhíine. Mar sin bhí cuairteoirí tacht. 15 tacht an tá fád. Agus an sanhain na Clancy's. Súla me eile Daniel is fu sé bas le Jenny. Chúla sú ré féile. Nú a hánig sé an ciadó a hánig sé an sá go héan. Sís go dtíon seanna fá a hánig sé. Reist. Bhí sé heimpla feic beter bhá seachtain. Is caiinle go mai. Íhúir hiúan. An íontach be. Agus tanna sé heimpla chucht an éigen sósú. Like, nar raigán son bhí a son go mai le aine mar thuirdí slapa. Hainge le agus san é go hainge. Ní hainge abad. Wat je die fiint. Man bhfuil leir go Wel, ní bhíon stocha níl mion cíanna. Agus níl daoine a mó go maidid an film a bhí go sin láth. Na níl. Chota ní sé mar ghair ní nergad. Go raibh siad an nósa go bhí hoscailte díanana slíthe. A bhí níorne. Raibh siad an nósa go bhí de mar pórtar díanana slíthe. Frustration many is tas ní an gafo. Ní bhí éon crackú many. Ní bhí éon crackú many. Ní dólam go míon. Mar sin bhí an po hoscailte díanana chuit, ní? Agus an rás sa chúirtí an oes mar ganas. Hánig an gáda bhí go an sasaráin. Agus sé sa chót mé bed agus tríhí. Then she bhí. A chánig sé staí bháin cébhí an Paul Jimsine. sé ag léh níl sé léh tá bhí sé rosta. Agus bhí Liam Clancy an ag sin na henamacha. Si was híine agus Liam Clancy. Sí. Agus nó chuma go dtíon chót roiim mí trí ghaile. Agus an bhfuir trí ghaile. Trí ghaile bhí ná ein sin mar groch a bhí gobar fláidia. Agus bhí ein sin mar groch I gcónaí a chaisi bhí sé pósta le chalín ó chaid chuinnig meánéil sola. Agus siúgad na meánéil go dtí an raing le blianta ógad si tígar híos a feig mí. So bhí chain sin bhí ana maith ar an raing agus is bhrá leis an raing. Bhí an breth a bhí sa cót. As well. But don't look back in anger then. Gomininic. Ach bhfuil bhil ní chailis go cheadúnas. No, ní chail. Ní chailis cheadúnas. Riamh. Agus is tócha chagach na gádaíisteach túr na heineach amach a léagach na heineach. Fran sé an gáda bhí Se. Agus tíine tú heineach a bréige so Bhí sergeant únta go an sos raing a feicú le bhíon se. John de Moir. Deir tusa gur sergeant únta chéandaine nó Ceoltóireacht. nó chuidir a seach sa chuirta. Ceoltóireacht. John de Moir chéile bhí deir seachta. Bhí an deir seachta. So bart láirge. Mar sin bhí aithne a gotar na gádaí agus bhí aithne I na gádaí. Agus aithne gotar na ceoltóirí. Bhil cogur ba bhathrodsan agus cóhardachas le. Go haine sa raing bhéna go mar. Bhí aithne gotar na héanana mar raibh cóhardachas le. Agus tásúla gom go mbeidh blianta fada a gut. Féhuinis agus a buin taineh as dul amachchanis go dtí Green dictárne agus a bheithir láhín so. Tá sé gohúntaach bóla le gona anmúí. A gáirí fuhe agus cuioine bheit is stig sa chót agus Jo cedú ís fistigan Liam Clancy agus simas híine na das a bhirta bhí stig gur mí agat níor bhilbet anmúíon san dochtéisteach is ainig an selmór is go daíon. Tá faróchtras na búd bh is Christóra Filláin bainisteúir cholacht forbartha na nééis sé constant Christóir. Bhí mar caiint go minic ach ní bhfuil le chéile nídólim mórrán nídólim go bhfuil riomhleit. Chéadúir chuna sa hád a fost a taníúntleta. Ma sacrúisteach is an nála beidir Caribbeanus Financial agus Craft Nardini agus sacrúisteach is rénas. Se. Cad éon obair a thsúla go filáis? Reint rudí agsúla siúla go filáthir an rud rointas na rudí tar siúgan ná há rang na gcuige dul raig ó
Laura me man for so much brass aus glummer da had a shake or kun das rangna tree level bonrang man exardrang Da had a shade in it. On counter and such. For cos on counter so was out Rindini on demo ma Barton on car for agus Dylan Bartello tanking hat. Agus an modine ha so rang bun level. So Corsinia an rang is mo big harter kud in yegistiga a better piece building small shin braharniha so agus son ha nach more mid kene saman rang agus son better session characteristics Tegum. Agus bhfuil sibh adulta pléanish le plantangan and so counter so cad athrún Sorry. Kinte how much Mainly Holiday line agus Katrina Bernacca gobal céile kiste beag bonagin chun bheith tarfain process panel changa an Keshnor sin agus móí le den gwin an process taide mar hostan den process panel changa carbon so ha Keshnor curl céile gwin inis agus be sin scapa her na tes counter tepstig místo agus beag an ólas fad ball gwin an son agus asulgun gwaisi ré agus anlist enter Collutrational agus an mit tolerate agus groupie focus carbon con tourmi munchen out all stock free care core vestig plan agus some bit mit sin tá kisnúir Harga tocht na kisna carta chur agus an tolas a international mar willis go Kerian Sadra ni féidir an toshin ever kin don dochen kind あまりに可愛い羊さんがいて写真撮ってたら後ろから農家の方が来ちゃったんでごめんなさいっつって。いやでもこの辺原風景ですよねドニゴールド素敵ですもう至る所に羊さんがいるんでもうこれは本当に初めてアイルランド来た方は感動するんじゃないですかねまあこういう光景はアイルランドどこにもありますけどこの空気がまた独特でドニゴールらしいちょっとこう安頓とした僕大好きですねこういうところStocha go bíon go leor cúrim an ggóil forbar an áíre mar tá cuasaí tagan fémar halúteige ach tá forbert pobl i gceist chumana filisan imachtaí agus mar sin dá. Tíimne seo an hosin sa cé bhfuil an gáganishin buntin Boston an changa agus forbar pobl an áír peer is in cé name mar changa fit food tuition pobl agus an pobl fit food tuition changa san féidir Mar sin Idir sogan nolig mar se beg an kisnúr dolamach tolsteachtanis agus beg cuidvad an ober dianta stocha túsach na blian sa chuin be sin ober sin. Hasúgan mai an taide déinte ó heh an Keshnor mai an list inter torin Keshnor gun go san aflíon agus san ag mu tolerate le grúpi focus so beg mu kaintla dini grúpi bioga agus na turmi dear go hall Kurt bedoel was Korean of Cogur go hall in Bolet agus be míidir kaintla agus tusan sa studio hala pobl nanéise go dain hénig instamí sa Róna Christóir go mí magad Christóra falláin san banistúr cholacht forbara nanéise lochtéiste tá vigéis clis sela agus tá sé nénomtí chun a hen ha cór fer nanéise le dul an tafad an de 16 se chuin agus é geiste cod luchjarnín de cheúil noleg a chur le chéile. Viidir am an cleachta sa bhescoil réad na reis chuha agus laur sa dúis leis dúrthór an chóir darrán ó droma. And there's a special family of four deal. Entertainment updates with OTE Radio 1. Well, at 40, I've given up my dream of playing hurling for Dublin. Paul Connolly, Skoda sales specialist. Instead, I'm involved with the local GAA under-10s team. I'm married with 3 great kids, so I know what today's family expects from a car. Skoda sales specialists like Paul understand what you want from a car. To avail of some great special offers, drop by your local Skoda dealer before the 31st of October. You'll find they even have some clever ways to help you pay for your car. Skoda, simply clever. Have you heard about the OT Tuner app? It is amazing! And you can watch your favorite show and snuggle up to stories. Shush! Listen any time. Anywhere. It's all free to download on Android and iOS or TE Player. Download the app today.
Radio to Med Erin on this Wednesday afternoon, and joining us today is Joan Blackburn. Thanks, Ronan, and good afternoon, everyone from Med Erin. Well, mild and breezy across the country this afternoon, cloudy in most places, but a lot of areas dry. There will be some brighter, short sunny breaks in parts of the east and southeast, but as I said, most places will be cloudy, and there will be some patches of mist and drizzle, these mainly on western and northwestern coasts and on higher ground, but a lot of areas will be dry. Afternoon temperatures of 14 to 16 degrees, so that's very mild for the time of year, but it will be breezy. In fact, it's going to get windy this evening and tonight. We'll have strong and gusty southwesterly winds, and these winds are likely to be up to gale force for a time along northwestern and northern coastal fringes early in the night. The winds then will veer westerly overnight, but will stay strong and gusty. There'll be light rain for a time in most places during the evening and early tonight, quite persistent in western and northern districts, but it will clear to scattered showers during the night. Lowest temperatures tonight, 8 to 11 degrees. Tomorrow, Thursday, then we'll start off pretty blustery with those strong westerly winds, but those winds will be easing off during the morning. It'll be pretty cloudy in the morning with a scattering of light showers, but these showers will die away and it'll be largely dry then, with some better sunny spells developing around the middle of the day. The cloud, though, will be increasing again in western districts by evening time. Temperatures tomorrow afternoon, while it's still fairly good for the time of year, but a bit down on today, they'll range 12 to 14 degrees, and winds in the afternoon will have decreased to moderate westerly, but they'll be fresh enough along the Atlantic coasts. And the outlook for Friday then is dry in many midland and eastern areas, but rain will be developing through western parts. Now the sea area forecast for the next 24 hours, and there is a gale warning and small craft warning in operation. The meteorological situation at 9 hours. A moist, humid west-to-southwest airflow over Ireland will back southwest and strengthen as a cold front approaches from the west. Associated deep depression will track northeast between Iceland and Scotland tonight. The wind forecast for coast from Loophead to Erishead to Fairhead. Southwest force 6, increasing force 7 or gale force 8 and gusty this evening, occasionally reaching strong gale force 9 off northwestern coast for a time. Veering westerly force 7 or gale force 8 and very gusty during the night, then moderating west to northwest force 5 to 7 during Thursday morning. The wind forecast from Fairhead to Carnsore Point to Loophead and on the Irish Sea, west backing southwest force 4 or 5 and gusty, occasionally force 6, then increasing southwest force 6 or 7 this evening or early tonight, veering westerly overnight, decreasing force 4 or 5 on southwestern and southern coasts. The weather for all sea areas: mist with occasional fog on Atlantic coasts, scattered outbreaks of rain turning persistent for a time, clearing eastwards to scattered showers tonight. The visibility moderate or poor, becoming moderate to good. And there is a warning of heavy swell developing along southwest, west and northwest coasts tonight. The outlook for the following 24 hours, that's up until 12 hours on Friday. West to northwesterly winds decreasing fresh for a time, then backing southwest, increasing strong later. Scattered showers, rain later on Atlantic coasts. Now the weather reports at 12 noon today. Mallinhead automatic, southwest 22 knots, recent rain and drizzle, 10 miles, 1009 falling slowly. Boy M5 off the South Wexford coast, west 13 knots, visibility at Tusker Lighthouse greater than 10 miles, pressure of 1018 at the buoy and steady. Roaches Point automatic, west-southwest 11 knots, cloudy, 15 miles, 1018 falling slowly. Valencia, southwest 10 knots, cloudy, 7 miles, 1020 and steady. Balmullet, southwest 15 knots, mist, 3 miles, 1014 falling slowly. And finally Dublin Airport, west-southwest 17 knots, cloudy, 16 miles, 1015 and rising slowly. That's all from Med Erin for the present. Good afternoon. Thank you, Joan Blackburn at Med Erin, and hi to Peter and Elizabeth, the Duggans. They have their 46th wedding anniversary. I think it's today. Peter, apologies I couldn't get to that song, as your text has only just arrived on the screen, but we send you good wishes for many more happy years together. Back on your radio tomorrow between 12 and 1. Don't forget you can make contact at any time, and the email, rolandcollins@rte.ie, and the text while the programme is on the air. Stay tuned to RTE Radio 1. Shortly, the news at 1 with Anya Lawler. The Roland Collins Show on RTE Radio 1. It's almost 1 o'clock on RTE Radio 1. Time to recycle your plastic into something fantastic with Repack. We all know
Strong, healthy bones need calcium. We all know yogurt is a great natural source of calcium. You might not know that your body needs vitamin D to absorb calcium. They work hand in hand. Not all yogurts contain vitamin D. Cal In Plus from Yoplait does. In fact, all of the recommended daily amount in one portion. Cal In Plus. Calcium plus vitamin D working hand in hand for strong bones. Smart decision choosing a Volvo. It means you benefit from 6 promises we make to you and your car. 24/7 Volvo roadside assistance, alternative transport if you need it, the latest Volvo software, a named contact, free health check and valet. Plus the reassurance of knowing that at Volvo, the promises we make are like the cars we create, inspiring, streamlined and designed to deliver more. Find out more about Volvo Service Promise at volvocars.ie. Terms and conditions apply. It's official. We're a nation of adapters, doers and lead the wayers. In fact, we're a pretty progressive bunch. We ban the smoke, spin the bags and now it's time to cull the coppers. Rounding is being rolled out across Ireland to reduce the use of 1 and 2 cent coins. From October 28th, when you pay by cash, the change you are given will be rounded up or down to the nearest 5 cent. It's easy, voluntary and happening in shops all over Ireland. Visit betterallround.ie for more info. Rounding, a small change that's better for everyone. From the Central Bank of Ireland. Wednesday evening on RTE Radio 1. On Arena, Rory O'Neill, also known as Panty, and a new documentary about him, The Queen of Ireland. Notions about yourself and you followed around by a camera crew. Arena with Sean Rocks is at 7. It's a footy-free night here on RTE Radio 1. It's good tunes straight through, 110 minutes of it. Then, as the man says, just pure goodness. Kicking off at 8 on the John Creedon Show. February sin bhfuil bhain nugadach éisteach go mí liv a réist a marach le cúnamh dé ó hala pobl na rinne ansa a reinio gonach gom hen ó har Canadian man léir hinna bhí nama go man filme agus alín fi gael an búnéachta agus na hína gléir bhí linn ar a glár láma hagah gléir. Hier wordt er zo natuurlijk weer Bashar en Assad en Syrië of Armenië met de Indië. Misschien is het Syrië dat jou misschien wat is het doel. Het is allemaal maar toen doen we zo'n waar start die nooit dan een plus gaat de nationale het is de nationale dan nog geen gewoon ik maak het waar is. Ja, nog voor jou nog goed nog maar zelfs na kans niet er waan sticht als de kaart van neer bodeden we gaan een sterke hacht goalacht van de kaart van de bagers wel een einisch het shakes niet lang maar het daar een moord van zullen of het kan be wat de gerug ask in de service trainer geloof is que hervisie in daart ik zeg heilige fashnare ik zeg goalacht met hart er gids zich mile pashnare geen bodeden er ene sine bank hindol wat de heel eens met zacht sterk dan €1 miljoen ik goalacht door se kollacht go de tacht sech seo muil mar go doigin an déine sacréile testil mar min service fall mach baite hinam to la fiskulish do han hen met tickets tal go norige go service trenach de shente gnar trigs kurs Francis Fitzgerald ik se commissioner Nordi no Sullivan go gordig ske alles shona reim in shit gut kainte Amerika de wala alwana go dan hier binjov to fully below skin €60 million la kaha ahoro beriki Dorset Fitzgerald or Sheikh Tumlien on the end's felony la galstaan on trail on the north is temple more you can take you darn
Dúirt go Guardian nó chálaithe choragus í chuir cheantar Guardi sa tír agus bhfuil céad go eile le heachta machchas cois na Nordi go cuirid. Dúirt go líana tá gal isteach sa bhórsa go héas go cháthir sa líana atá gur meach pincham. Ní le ghlacha agus thuirsint Antoinette Cunningham neamhshachtran chun an thuirsint agus chigaríon Garda Síochána le figúrí naidem. Sin dúirt sa Commissioner na Gardaí Northern O'Sullivan chun leanana na Gardaí antrim chúiseach aon bhagars íana sa taith réim. Tá sé deacra dúirsí meastarach daoine an agriocht ó hála bhfuil buil go nair freisin an ghuaiseacht mhór agus go sin féin go marchatíí seán. Dúirt sin nach buna sa be agus go te máslach rá mar na Gardaí súla ar abair na ré nó abair indramaníile ó bainte go blehop. Tá sé ráite le Starbucks agus Fiat Chrysler go gaise de €50 milliún gáin a churáis. Nuala dúró gur a mar go cáin a chabliine sé san Eorop mé leach. Réalna Comisiún Eorpach gur cúna start is a bhuiisfeánach fuir Starbucks níisiil tír agus a gunda bhí ag Fiat le cholacht airigid Luxembourg. Ní le ghlacha go níisiil tír ná Luxembourg le réalú an Comisiún. Chuir a bhriseil le leanna tíre se me hem na bliana seo caite gur a sacraí cánachttín take se golacht Apple a bhí naid stórachaí idirnáisiúnta. Dúirt sé gur fischan an bon a gcónaí an híomh seán. Dúirt sa tar fin postagus nólaachta Richard Bruton nachhfuil réalú an laineamh ó chu éon imríir. Tá an cholacht Toyota gur a bhaoine carnaí déala sa tíorseoir sa deisig mariste mar gur imríar go lásadíis Well at out le cean go na crapi a bhúna tugus osclaid fuinneogaí an cháid. Se na carnaí tá gceist na Yaris, Corolla, Auris agus RAV4 a déanúid a milliún sa gábhí sa cúig agus milliún sa gábhí sa sé agus a milliún sa gábhí sa hacht agus milliúnálach gábhíle agus a dem. Tá fiscan an bonna na Gardaí fa himpir sa búir a hálas ní lambag ó gorca ar maidin bhfuil bhean, cruisí agus tuaid scíte bhfuil drochbáil irritation an hospital na hoscoil a gorca. Timone wasra timpisteke bortlári go Feminine village. Daikin no tokino. Timpiste na cooks nord wood bortlári go gweld hishite flag borti brains go in na kalini bier mas to go in timone go gaspes an hospital gorka a was choko machar madrinjov. TikTok na kalini tachtuale o in sport. At riúbrecht de pavitale ket sich pas nóir fáil loklia agus gorka. Amerikan hecha sé le €100 milliún a neistú sa rathe atá sa tíir seán. Aiken Productions an drama agus ceolchar má Hitáis le fis grúpa le ceolchar míana de híine an áta híine chuir ceall a míon felliste réad agus go na ceanna ar buna nacht agus na máire parfi mar í sacraím. Is an rúla búil agus bhí déana spríochta ar a chuir an ceolchar mar ceall a míon felliste réad maiall William Payne den a grúpa tín. Experienskelt náisiúnta agus idirnáisiúnta an trá seo. Nuiad na Gaeltachta ag táisiid sa tuaisceart a léhaigh Francis na Géidí. Deas sciile a dearan teachta déile don Duine le Kenya an Aritrí agus Ceirte Francis Fitzgerald. Allantas a cheadú le obair a cháirithe a dhéanú ar Station Gardaí bhla go na ngáil. Tá nobar mór fearr de chléir a cháirithe agus tógáile a fógriú do Station Gardaí ar fud na tíre ar fiú €60 milliún. Dúirt an teachta mag duine le ghfuil se táhairta obair a cháirithe a dhéanú ar Station Gardaí bhla go na ngáil ag freastal mar sceart a dhéanú ar an pobal omlan. Tá tús a chur inniu le cógáil Golden Bridges a Mauston ag a bhfuil tascarach ó go na ngáil a lehead. Tá príomhhéimena chula chundaí go na ngáil Seamus Neely a lehead chomáid le Cearlan na Cóile an Cólar Kieran Brogan. Tá anadithe ó Institute Technology atá litir Canning agus ó chola Brandox teoranta a lehead chomáid. Tá a súil gur féidir nasca nachrúthú le grúpaí America le postaíart agus aneistíart a bhallú go na ngáil. Ní intíonn an cólar condaid Michael Hallam a gile aspid le máú an cólar a Gary Doherty sisin go cheart don rialtas allantas a chur fáil de Airfort gaie. Dúirt an cólar Doherty inné go cheart don rialtas allantas de €2 milliún a chur fáil de Airfort gaie. Dúirt an cólar mar gile aspid gur cheart don rialtas díú ar Airfort go na ngáil. agus an eistíad a dhéanamh ar infrastruchtúr na condaid a adlas an Airport ar a charigin. Dúirt sé fásta gur cheart seirbhís an poblí a chur fáil go dtí Airport mar a bhíine se ar bharscail aniu. Siúlim héin
Gred dan chólar a bheith Raslan Realtas, Gred a Aragat a bheith Trochista, Gajin Cantor Natural Airport, is her infrastructure sogan, o Ballugan and Al, Lecher Canal, agus net a bheith Gurk, Argara la 4 million rotifishing at in service, Nash o Airport and Al, Kapaliklia, the Shakalin Kamai, agus ni Hegam Kati, and chólar is Conda seo geri dini valú a seagadara netiata valú go dtí airport Donegal cinna na service sílimsa a réad a bheith chur fáil don airport na service bosa sa bhéin sean fágal leis canal ar Ballugan Donegal agus bheith tartíra go dtí airport. Dadwi Paul Miguel Bonisher Cantor Tihiarta le Cola Conde Donegal Gwyl Jacrati Mora ag esta Tihiarta ni Connells na Glanti. Dúrsa gwyl structur na dihe ag gar a gwyl faibana leis an talú a na bhfuil na tihe tóca chomai na faibana leis na casan cosise gargin agus faibana séirithis. Dúrsa go gaithir scrúdú omlan a dhéanú ag an na stáitinis agus go mé obair agus costas mór ageis leis na Jacrati a réitse. Tá tríthe te ag clós ní Connells na Glanti a tógu seart ní an na hain. Tá málu janta ag agriart in a géal in an ngáil gur an cólar Conde Martin Harley as glan na finne, a beheart a chur an tasí mar an dari dhearthar ag an party snaltéhan in an ngáil. Corú an málu chuig ceannaras in a géal agus tá súlig an agriart go héitiúil go dóthar an anart an bhálú. Dúr caithir le chóla déilcheantar in a géal in an ngáil Oliver McDavid, gúil se dóhasa go níre heile fin a géal ré híhanna éil sa chundai seo. Seo seansanis ag cantar lean na finne a deachta héin a héal a dúirt Oliver McDavid. Really, I should have tried to place us not for life. The house of the main question to the deal, they started to the file, you want to train, now they started to the deal, you want to the file, and started to train, she was my main, now Slavi Bank. Agus dúr Johnny O'Calla caithirla ar bhranse garíbaga agus a loni de in a géal go se rá lua tuair a dhéanú foiile gur manna síhan an seohan in ngáil. Tá sé hen an waral go mé an tada Joe McHugh agus an cólar Martin Harley an an neart bótaí a amsú sa chundai. A go mé crudier a der dheartharí hen féin le síhan a bhaint. Dúr Johnny O'Calla ar warscaltaniu bhfuil síhan onda in a géal de dhéana foiil agus de hen féin agus go mé cyflint dhéir don de híhan dhearnaha. Cyfeir síhan de puirci a bíal tá sé intar lua wadlo lua la níl Martin Harley ar tuú go fáil níl bí tíú sa gur foran intalhaidirú an san McHugh agus Martin Harley sin féinna go trí híhan nícum sin go deting sin féin sa chundéis ní hélam sa mis sa réaltas. Ní tain láhar ar fan túhain fan an neusplay seo tíú héin go go intalhaidir na neusplay an sa chundé go fáil. Thomas Pringle agus Niamh Kennedy goúna dohar mór heile Ola water go láistú ar bhhairtan sin ní chinam go náisteráid. Tá sin tá dása go mé síhan ag an trí fuirtí sin féin fianna foiil finna géal. Na dhé sin tríd watí tan. Tá cóla Conde Donegal le clurniú a lorug leis an taisce le hála sa eil faoin curchaide a bhín acu maidir le cur a gonne dhearratas flanale agus forbara in Donegal. Wall an cólar Niamh Kennedy go dóirí deis do an taisce cur a lethar a dhéanú do chólarí. Tuairiscíonn aine ní bhreislan. Ag cruinniú de háiste strateise policy cóhíl na cóirla le garid déar an cólar Niamh Kennedy go má buld an taisce abal de hart go liffar le míniú a chóirt a chólarí ar ról an taisce i gciníthe planala in Donegal. Tá go leor dhearrata sé arbertí a níl tú mar go gorann an taisce einartaí in na néan idir an cólar Kennedy agus le rialatha úra